pala si Regine Mert Cuarte. At ako naman pala si Anne Tomea. At ako naman si Placentia Cuarte. Ako naman si Sia de la Cruz. Ako naman si Erich Mert Cuarte. At ang aming challenge ngayon ay chabu-chabu-cha. So, meron na magjo-join sa amin. sa amin para maglaro at mag-challenge ng chabu-chabu-cha. So guys, let them introduce yourself. Boys versus girls pala to, guys. Introduce. Guys, magsa-start na tayo sa pagbablog ng chabu-chabu-cha challenge. So first, si Erich at si Raisa. So guys, magsisimula na tayo. Chabu-chabu-chabu-cha. Chabu-chabu-chabu-cha. Ay! Para 1-0. Chabu-chabu-chabu-cha. 1-1. Chabu-chabu-chabu-cha. Chabu-chabu-cha. 2-2. Chabu-chabu-chabu-cha. 3-2. 3-2. Manang dila. Chabu-chabu-chabu-cha. 1. Chabu-chabu-chabu-cha. 2. 5 din kanan. Chabu-chabu-chabu-cha. Ay, Chabu-chabu-chabu-cha. Liaran. chabu-chabu-chabu-cha. 2-0. Panahon. 2-1 mo. Sige rin, mabalik sa una ha, balik sa pisto niya. Sige rin, balik sa pisto mo to. 1, 2, 3, and ikaw. Chabu-chabu-chabu-cha. Ay, ano naman? Ikaw ka mambal sa Chabu-chabu-chabu-cha. 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 Dia. Chabu-chabu-chabu-cha. Okay, yung ikaw pa? Chabu-chabu-chabu-cha. So guys, nabalik kita sa una. Kaya ang naunangan na daog is Team DJ. So napwede ang team ano. So guys, uulit tayo guys para malaman kung papanalo pa ba sa DJ. So guys, let's begin. Woo! Mindra ko yan. Chabu-chabu-chabu-cha. 1 lang score nyo Chabu-chabu-chabu-cha. 2 din score. Chabu-chabu-chabu-cha. 3. Babi, ini Samantha. Hindi. Ano ka? Hindi kita. Umawag na perde kami. Turun, 3. Chabu-chabu-chabu-cha. So guys, ang nanalo sa team na to ay ang Team DJ. So guys, ang next challenge. Liwat So guys, liwat daw guys. Liwat. So guys, lainan naman guys ang atan nga pares guys.